prije toga. Najbolje navečer kad jedem, pa onda ujutru da idem. Ne povuši u mene, rekao sam ti. Vi kad jedete, ja ne smijem ni gledati jebote. Doma. A ja sam čim sam sjeo, iz usta mi otišlo. Ali neka, ja to volim. Da vi sad tamo nezainteresirano gledajte, boli vas kurac. To nije. To nije to. A ti si posebno meni draga. Ja odem dole, ti za mnom. Odem na WC, ti za mnom. Ja tebe jako volim, da. Nemoj biti ljubavna što ja nju isto volim. To je različita ljubav. Nemoj pustiti mene. Jel ti to mene vraćaš ili hoćeš da ti dadne malo kikiriki, a? Da me prvo. Ispala. Popova kikirika. Dobro? Ajde ti, Garica, sada pritisli ovoga Bogdana za sljedeću. Jes, ajde. A jako je sjetio. Si malo zagavio, ono odmah. Neku večer, inače ovdje ja prilegnem, jebi ga, čim me uhvati trans. Potišao kad prije 7 dana. 5. Lego, gašam svijetu. I ona uz mene. I ja pošaljem mentalnu poruku da bi staviti capu na lijevu ruku. Nastaviti. Ja je pošaljem poruku da nasloni svoju glavu na moje srce, ona nasloni. Ma. Hvata u 1/10. Onda odem korak dalje. Pa evo kaže da mi nasloni svoju glavu na moje lice. I to uspimo. Pa kad sam to doživio, Sveti džaga i njegovu treba nađem i sve. Kako oni meni došljali, kako oni duši. Priča kaže, kad sam bio žitarsko, kako njemački ovčar, da se objasni kako ima nju dobar. Može pronaći boču viskija izlivenu u Ženevsko jezero, bilo gdje. On će to oko pola sata naći. Ovo je čudno. A znam da oni brzo plivaju, oni mene šiju u plivanju i trčanju, ja nema šanse. To je brzo, ovo malo. On je bio crna stijela, ali ona i njega šije. Brza je jebotka, zadnji nogama ide, još to su ljepote. Ja sad ne mogu dočekat kamerom, da proučim i da uključim. Idemo na jahanje. I da vidite kako oni trče i da ja samo glavu okrećem i da vi to sve vidite. Da mogu jahati i držati ovu veliku kameru. A jebe vam, Žarko, to će to biti fantazija. Moram ja paziti. Aj, jeba. Ovo je piće. Malo dole, evo da ću reći koliko. Malo soka od borovnice, guskog, dovlje voda i ostalo mineralna jamnica. I sad kad krenem u dugu resu, ići ću preko jamnice da kraj cigana naiđem. Imaju kola, plugove, znači i toga za mene zadovoljstvo, ali jebga.
među sutra, pa odgodio, pa utakio. Sad ovaj ne javlja. Ali, kaznio sam ga. Ma kaže, hoće drugi. Tražne, ja rekao, da doktora. Trgovačka posla. Tako i Habić ovdje kad mi je prodao, pa doveo čovjeka kao eto, da bi on to kupio, a eto bude sam ja tu susjedno gdje ga jedna. Pa mi isto Marko Fanuka. Ja rekao da ovo gore. Stao je kao 50 kuvati, ne? Pa bi on to prodao. Valjda njima pripala. A onda udovao mi ljude iz Bosne, trojicu, koji sa mnom dušune, kao eto, on bi to, kao kupili. Marko, kani se ti fora jebota. Tako mlada, već počinje koristiti stare fore. Kada sam ja ovo pravio, onda sam na kraju tabaska uvio začinio. Voli malo žešće, ali ne ono u Indiji, savjet. Dakle, vidite da biram temu adekvatnom događaju koji jedemo i sad pričati o galaksijama i odlasku na druge planete, jedno ako se tiče hrane. Ako uzimate bilo indijsku, bilo kinesku hranu, nije slučajno uzeti hat. O, tu se piše. Ako to uzmete, a niste i trenirani, odnosno niste jeli, nek vam Allah pomaže. Izgorit ćete ko kometa.